சின்னக்கானல் கொழுக்குமலை சுற்றுலா பகுதியில் ஜீப் சவாரி ஆன்லைன் வசதிக்கு மாற்றப்பட்டதோடு கடந்த 10 நாட்களாக சவாரி நடத்தும் ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்கு பணம் கிடைக்கவில்லை என்ற விவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா சீசனில் வருமானம் முடங்கியதால் பொருளாதார சிரமத்தில் ஜீப் ஓட்டுநர்கள் உள்ளனர். பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட்டதாகவும் ஓட்டுநர்களுக்கான பணம் உடனே கைமாறப்படும் என்றும் டிடிபிசி அறிவித்துள்ளது. சின்னக்கானல் கொழுக்குமலை டூரிசம் பகுதியில் ஜீப் சவாரியை ஆன்லைன் புக்கிங் வசதிக்கு மாற்றியதோடு கடந்த 10 நாட்களாக சவாரி நடத்திய ஓட்டுநர்களுக்கு பணம் கிடைக்கவில்லை என்ற புகார்கள் எழுந்துள்ளது. இதோடு கொழுக்குமலைக்கு ஜீப் சவாரி நடத்தியிருந்த ஓட்டுநர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தினந்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கொழுக்குமலைக்கு வந்து செல்கின்றனர். இவர்களின் பயணம் முழுவதும் இப்பகுதியில் உள்ள ஜீப் ஓட்டுநர்களை நம்பிதான் நடத்தப்படுகிறது. ஆனால் ஆன்லைன் புக்கிங் வசதி தொடங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து சஃபாரியின் பணம் நேரடியாக ஓட்டுநர்களுக்கு கைமாற முடியாத நிலை ஏற்பட்டது எதிர்ப்புகளுக்கு காரணமாகியுள்ளது. ஓட்டுநர்களின் குற்றச்சாட்டுகளின்படி ஆன்லைன் புக்கிங் வழி டிக்கெட் எடுத்த சுற்றுலா பயணிகளிலிருந்து பணம் அக்கவுண்டிற்கு வந்தபோதும் அது ஓட்டுநர்களுக்கு விநியோகம் செய்யாததில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது. இதன் மூலம் டீசல் செலவும் ஜீப் பராமரிப்பு செலவும் கூட ഇല്ലാமல் ഓട്ടുനர்கள் ശ്രമപ്പെട്ടു വരുகின்றனர். ഈ കണ്ടീഷനിൽ തുടർന്ന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവർക്ക് ഫാമിലി പിള്ളേർ ഇതെല്ലാവരും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾ പരിപാടി തുടങ്ങിയതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവേഴ്സിനകത്ത് വിരോധമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഡീലിങ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. 20 ദിവസമായിട്ട് 5 പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇവിടെ വാ അവിടെ വാ അപ്പുറത്ത് വാ ഇപ്പുറത്ത് വാ ഇങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ നമ്മളിത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടപടിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒടിഞ്ഞ് വഴി കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവർമാരുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുട്ടിപ്പറ്റി താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് കടമാണെങ്കിലും വന്ന് മേടിച്ചാൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാമെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ്റെ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. കാരണം 8-10 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി വണ്ടി മേടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് പണ്ടാണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് ഞങ്ങളെ പിച്ചക്കാരന്മാതിരി അങ്ങാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഫൈനാൻസ് അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 രൂപ മുതൽ മേളിലോട്ട് 25,000 30,000 രൂപ വരെ ഫൈനാൻസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് നല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് ഇവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരും ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് ജയിച്ച മെമ്പർമാരും ഇവരൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ 2 വണ്ടി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫൈനാൻസുകാർ ഇവിടെ വന്നു. ഈ പൈസ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? சுற்றுலா சீசனான இந்த நேரத்தில் தினந்தோறும் பணம் கிடைக்காமலானதோடு கடுமையான பொருளாதார சிரமம் ஏற்பட்டதாக ஓட்டுநர்கள் தெரிவித்தனர். അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളക്ടറിൻ്റെ അടുത്തും TTPC കൗണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൈസ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന് മുന്നോട്ട് ആരും പോകുന്നില്ല. അത് കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. അവർ പൈസയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാലും ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കഞ്ഞികുടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകണമെങ്കിലും ഡീസൽ അടിക്കാനും വണ്ടി പണിക്കിട്ടാലും വർഷാപ്പിൽ പൈസ കൊടുക്കാനും ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല. മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ ഒരു വണ്ടിക്ക് 2-3 ബുക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ട് 3-4 ഗസ്റ്റുകൾ ബുക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതിന് പുറകിൽ നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. பிரச்சனையில் விளக்குவதுடன் டிடிபிசி இடுக்கி அதிகாரிகள் முன்வந்தனர். கடந்த தினங்களாக ஜீப் சவாரியின் பாகமாக அனைத்து பணமும் ஓட்டுநர்களுக்கு கொடுக்க தொடங்கியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பஞ்சாயத்தில் ஆட்சிக்கூடு மாறியதைத் தொடர்ந்து பிரசிடென்டின் டிஜிட்டல் கையெழுத்து புதுப்பிப்பதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைதான் கடந்த நாட்கள் பணம் கைமாற தாமதம் ஏற்பட்டதாக டிடிபிசி தெரிவித்துள்ளது. சின்னக்கான கிராம பஞ்சாயத்தின் புதிய ஆட்சிக்கூடு பொறுப்பேற்றதோடு டிஜிட்டல் கையெழுத்து அப்டேட் செய்ய வேண்டியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகள் நிறைவேறாமலானதால் ஆன்லைன் புக்கிங் வசதியிலும் பணம் கிடைப்பதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டது. தற்போது அனைத்து தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகளும் தீர்வு கண்டதாகவும் இனி ஜீப் சவாரியின் பணம் சரியான கால அளவில் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் டிடிபிசி தெரிவித்துள்ளது. நியூஸ் பியூரோ ராஜகுமாரி.